سلام تعنا بلنا زغبركم تخاتلتي مربات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كونتات هاقرنان زباغنا أفريكان زلو حدش معبالتاتن زليش مرب حيزنا نباهم قريبنا لنا كم وترو كسافتا مربنا مسانا خطرحون كتكاتو لنان بخبري نعدم بتوسقي قلتوف وغاناون تأمانن زيناعاتن تنتانتاتن نمركاب نزل channel سبسكرايب شير لايك وكومنتن بيقبار متبعكم كتقلتو بتحتنا نزخافركم بمجمرتا روحوس بعل ناتنت انقع نمبل 34 عامت ناتنتنا ابصحنا نبل اب استفلالي كلنعت عالم كونكم بعل ناتنت زخبركم دما زنبره فولي اكاداميتات اب ناي بوتا كومنت كتكافلنا كنتبينا نغتل اب زحلف سامنتات حدا اب قرن افريقا استرائي كاب تثبيت بزحات وصا زنبره معباله اب منغو كلل تግራይን ኤርትራን ተጀመረ ናይ ጽምዶ መንቀሳቀስዩ እዚ በመሰረቱ በማህበራዊ አንቃሕቲ ወይ አክቲቪስታት ተጀመረ ሐድሽ ውዳበ በመጀመርታ በደረጃ ሰበስልጣናት ቀጥሉ ድማ ናብቶም ኣብ ሜዳ ዝነጥፉ ዜጋታት ተሰጋጊሩ ይዝረ ወላኳ ኩሉ ወጋዓባ ይኹን ሰበስልጣናት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝተፈለለየ ቦታታት በተደጋጋሚ ክራኸቡ ምጽሖም በማዕከናት ዜና ይግለጹ ባዕቢው ጌታቸው ረዳውን ቅድመ አወረህ ኣብ አደባባይ ዝተዘረበሉ ጉዳዩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ሓድሽ ናይ ጽምዶ ውዳበ ከም ህዝብን ኤርትራውያንን ተጋሩን ክጠቅም ድዩ ወይስ ክጎዳ ኣብ ዝብል ብዙሕ ክተዓተላዕል ይርከብ ብኽልቲኡ ወገን እውን ነዚ ሓሳብ ዘይተቐበሉን ክቃወሙ ዝጀመሩን ብዙሓት እዮም ኤርትራን ትግራይን ትማሊ ኣብ ኩናት ዝነበራ ነናሓደደን ክካሰሳን ክወቃቀሳን ልዕሊ 30 ዓመታት ዝሓለፈን ክነሰን ጥሪልካ ዝግበር ዕርቂ ወይ ሰላም የለን ኩሉ መስርሕ ክሕልሎ ናይ ኩሉ ግዜ ጸላእትና ብምዃኖም ርሕቀትና ክንሕሉ ይግባእ كم مستقروا معراق نتوم أبرجين نحملو زلو أحواتنا مترناف قريب كم ردائنا نمرت زبلو سبات تغيير مالو ازي بتحدى وغن كوينو نتزكايد زلو ركبات تغاموز غلسة كم فيو بتخال وغن دما مستقراي اركوي سلام موراد نغلتي هزبتات افويتا زهبيو زحالف بغدنو نمتاي بحبار نمسوكم ازو السانيزي اغداسيو ارترا كم هاجر كابز ابو وقت كالاقل تقرايون كابز حالف تمايرا مسير ارترا تمحاليا سلامات وحسلو انقو مقديو دم فساس ياخلنا نسلام يمانا إدنا نزرقح بزبلون دقفهم زقلتلو نزي تمدو بزبل أمانقو أكتيفستات تلعيلو كسرحلو جميرو زلو حدش قعزو زرقفون استغامون بخلتي وغن مالت بيرتران بخلل تقرينو استوسونو تقارو بيرتراز وردنا استعوجلنا تفات كالي يكونن قسلنا جينا حاوين زلو مزخون أكال أرقيخون سلام نوردو المقدي حجي أيكونن يبلو بوغن إيرترا دما تግራይ ይኹን ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ልዕሊ 30 ዓመታት ዝቐጸለ መንእሰይ ናይ ምጽናት ኤርትራ ባዶ ናይ ምግባር ፖሊሲ ተኸቲሎም ከምቲ ክንዓብዩ ዝግባአና ከይንዓቢ ኤርትራ ድሕሪት ክትተርፍ ዝገበሩ ንሳቶም እዮም ዕርቂ ዘይኮነስ ክሳብ መወዳእታ ክንቃለሶም ኢና ዝብል ድምፂ ይስማዕ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ሓድሽ ምጅማር ናበይ ገጹ ክዓብዩ ዝፍለጥ ኣይኮነን እቲ ተቃውሞታት ሓይሉ ድዩ ደው ከብሎ ወይስ እቲ ደገፍ ብርኪትዩ ከሰስኖ ንግዜ ዝግደፍ እዩ بحفشا كن أبو زعات إيرتراوانين تقارون زلو رديت إزتجميرو زلو منكسقاسات نتي قيح بعرب مبال متخوتاق زكاي زلو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد مهرام وي نمك لخال زعلم مخانيو نساتهم كاب فدرال منكسي كما تزغل تتابعو دحر ممكات وي مسمرو متحاز إزي ركبات زي كتسالنت كهلو زلو تخلو أزي تحتيو سلازي هزبتات عرفتي كراخو استجمر منكسقاسات حق أنيا سلام زولد كخون يوم إتوم وهاب تريتو حسابهم زيبو أبزو قداي زلكم حساب انتاي مسل نتمدو إيرتران تقراين تدقفورو ويستقامو إيرتران تقراين بستجميرو زلو منقسقاسات ناب نبار سلامن عرقن كبتح يقلادو كلتي هزبتاتك بخمي كغبوليو اتي بتراقامي زلعال قداي كحسان يغريتانك بينا مقدي كسالتي أبزبل سفح زبل ريتهم كنسمع بيقنالونا كالي مزي قداي تحايزو زلعال نتبي مفتاح أسرات إيرترا زبليو መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ማሕዩር ሒዞም ጸንሐ ተጋሩ ኣብ ከላጋጣሚ ድማ ኣፍጋኒስታውያን እንግሊዛውያን የመናውያን ካልኦት ዜጋታት እሱራት ፈቲሑ ዝብል ሕብሪታ ይዘርግሑ ብፍላይ ምስ ተጋሩ ወይ ውድብ ህወሓት ጸንሐ ፖለቲካዊ ቅርሕንቲ ብምሕረት ምርዳእ ክዛዘም ይኽእል ኢሉ ተጽቢት ዝገበረ ይነበረን እቲ ኣብ ሰዓት ዘሎ ፖለቲካዊ ንፋስ ቅርን ኣፍሪካ ግን ነዞም ክልተ ሓይልታት ናብ ሓደ ማዝን ከም ዝነፍሱ ክገብሮም ይረአ ኣሎ እዚ ስለዝኾነ ድማዩ ንኹሉ ሕሉፍ ብኹድኑ ብምግዳፍ ኣብ መንጎቲ ዝነበረ ናይ ምትፍናን ግዜ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ዜጋታት ናፃ ናይ ምስታት ስጉምቲ ክውሰድ ተራእዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማዩ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ክትዕ ፈጢሩ ዝርከብ ምንባብ ክልቲኦም ሓይልታት ብውሽጣዊ ስምምዕ ዝተደገፈ ክኸውን ከም ዝኽእል ብሩህ እዩ ከምቲ ልዕሊ ናዝጠቐስናዮ እዚ ንብዙሓት ዘይተዋሕጠሎም እኳ ተኾነ እቲ መስራሕት ግን ደው ዘብሎ ይረኽበን ዘሎ
እዚ ናይ ፖለቲካ ርክባት ካብ ሰላም ወፃኢ ንኻልእ ኣካል ምጥቃዕ ክጥቀምሉ ወይ ክሓብሩሉ እንተኾይኑ ግን ንኽልቲኡ ህዝብታት ንሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኸውን ክድገፍ ከም ዘይብሉ ይጥቀስ። ስለዚ እዚ ካብ ኤርትራ ዝምንጩ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ናይ ዕርቂ ናይ ምሕረት ናይ ሰላም ስጉምታት ንምንታይ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ እስራት ዘይውሰድ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ይርከብ። ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዝተኣስሩ ዜጋታት ብዙሓት እዮም። ስለዚ ቅድሚ ምስ ካልኦት ጸላእትና ዝነበሩ ብሕጂ እውን ክኾኑ ተኽእሎ ዘለዎም ኣካላት ምሕረትን ሰላምን ምግባር እቲ መፍታሕ እሱራት እቲ ዕርቂ ምግባር እቲ ሰላም ምውራድ በቶም ኣማሕዩር ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ ክጅመር ግቡእ እዩ ዝብሉ በርኪቶም ይርከቡ። በዚ ምክንያት እውን ነቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ዘይተቐበልዎን ዝቃወምዎን ጸሎት ሰባት ክቕልቀሉ ጀሚሮም ምህላኦም ክረአ ኺኢሉ ኣሎ። ኣብዛ ሓሳብ ትሰማምዑ ዶ ኣይትሰማምዑን? ርእይቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፍሉና ንዕደም። ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ዕርቂ ምሕረት ይቕሬታ ብምግባር ነቲ ክውን ክኸውን ዘይሕሰብ ዝነበረ ክውን ካብ ገበረ ብወገን ትግራይ ሓቀኛ ምርግጋእን ሰላምን ከምፅእ ብወገን ኤርትራ ድማ እቲ ዝደለ ቅልጡፍ ዕብየትን ምዕባለን ከርሑ ሙሉእ ሰላም ክወልድ ሰናይ ምንዮት ናይ ብዙሓት እዩ። ታጥዕሙ ሰሰናይ ንቑልና ኤርትራስ ትግራይ ክኸስርዋ ነይርዎም ዶ? አይሚን ተጋሩን ኤርትራ ክኸስርዋ ነይሩ ኣይነበሮምን። ሕጂ ብወገን ኤርትራ ኮንካ ትዛረበይ at the same time ብወገን ትግራይ ኮንካ ክትዛረብ ከለካ ድማ ንሕና ኤርትራውያን ተጋሩ ክንከስሮም ኣይነበረናን። እቲ ምክንያት ብዘይገድስ ሶም እንዲዮም በዲሎም ሶም እንዲዮም ሞ ክንብል ንኽእል ኢና። ግን ስለዚ ኸሰርና ኮ እዚ 30 ዓመት ሙላእሙ ሃገርና ብሽግር ኣትዩ ህዝብና መዓት መስዋዕቲ ከፊሉ ልምዓትና ተጎዲኡ ንሳቶም ዝኸድዎ መገዲ ከ እንታይ ኣፍሪሎም እንተይኒ ማለት እዚ ብውልቂ ንሪኦ ነገራት ኣሎ። ሓደ እዋን ይሐጉሰኩም ይኸውን ወይ ይሐጉሰና ይኸውን ናይ ትግራይ መራሕቲ 4 ኪሎ ከለዉ ሲ ንትግራይ ከልምዕዋ ነይርዎም ዶ? እወ ከልምዕዋ ግቦኦም ነይሩ። ንምንታይ ድዮም ተቃሊሶም? ህዝቢ ትግራይ ስለተናዓቀ እኮ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ካብታ ኢምፓየር ኢትዮጵያ መሰሉ ስለተኸልከለ እኮ ህዝቢ ትግራይ ቅማላም ኢሉ ስለተፀንፈ እኮ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ትምህርቲ፣ ቴክኖሎጂ፣ ፅርግያ፣ ሕክምና ስለተሰኣነ እኮ እዩ ተቃሊሱ። ስለዚ ናይዚ ግብረ መልሲ እዚ ከልምዕዎ ዶ ነይርዎም ንትግራይ? ኣይልምዕዎም ኣብ ካልእ ነይሩ። እዚ ሕጂ ዝዓበየ ጌጋ ናታቶም ነይሩ 2005 ድሕሪ ምርጫ 97 ብናይ ኢትዮጵያ ሽዑ እኮ እዮም ትግራይ ከልምዑ ጀሚሮም። ኣነ ከለኹ ብባዕድ ክሳዕ 2005 ብፈረንጂ ቋፅራ 1997 ምርጫ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረሉ እዋን ክሳብ ሽዑ ትግራይ ጥርት ዝብል ልምዓት ኮይኑ ነበረ። እቲ ናይ ሽዑ ምርጫ ንምንታይ ንሕወሓት ቅንጅት ስዒርዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ቅንጅት ብፖለቲካ ወይ ብዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ንሕወሓት ስዒርዎ። እቲ ምርጫ ዓሌታዊ እዩ ነይሩ። ቢኮዝ ነቲ ስልጣን ሒዞሞ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ስለ ዝኾኑ እታ ድምፂ ከልኪሎሞ ለትግሬ ድምፂ አንሰጥም። ኣብታ እዋንቲኣ ምርጫ ክትግበር ኮላ ሕወሓት ተስዓረሉ ምክንያት ብምርጫ ምክንያት እዩ እምበር ሕወሓት ንትግራይ ወላ ሓንቲ ጥብ ዝብል ነገር ኣይገበረን። ብምሉእ እቲ ናይ ልምዓት መደባት ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ። ባዕልና ዝረኣና እዩ። ሎሚ ይረኣይዎ ኢትዮጵያ ግደፍዎ ሞት ቀደም ድሕሪ ሕወሓት ኣዲስ ኣበባ ምእታው 98 99 ኣነ ኣዲስ ኣበባ ክሪኣ ከለኹ እኮ በእዱግ ገይሮም እንዳጣሓኒት እኽሊ የጥሕኑ ነይሮም። ይሕሱ ይኮንኩም ዶ? ኣድጊ ገይሮም ሲ ኣብ ማእከል ከተማ ኣድጊ ብቸርችል ጎዳና ገይሩ መርካቶ ካብ መርካቶ ብኡ ገይሩ ነናብ ክፍለ ከተማታት ክኸዳ ነይረ። ንእዱግ የድሎፍ እንደሎ ኣዴታት እኽሊ ፅዒነን በእዱግ ክኸዳ ነይረ። ምሽ ዶ ባቡር፣ ምሽ ዶ ዘመናዊ ፅርግያ፣ ምሽ ዶ 5 ስታር ሆቴል። ዝተን 5 ስታር ሆቴል ዝበሃላ ሃይለ ስላሴ ዝሰርሐን እየን ነይረን። ንስኹም ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ረኺቡ በዓል ሂልተን ሆቴል ገለን። ሎሚ ኣዲስ ኣበባ እንታይ መሲሉ ኣሎ? ሎሚ ኸ ህዝቢ ትግራይ ዝነብረሉ መቐለ ካልኦት ከተማታት ናይ ትግራይ እንታይ መሲለን ኣለዋ? ናይ መን ስንፍና እዩ? ህዝቢ ትግራይ እንተድምዕብል ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ብቴክኖሎጂ ዓብይ ኣክንዲ ጠበንጃም ፅኦም ዘዋግእዎ ዘቃትልዎ ፀላኢኻ እከለ ኤርትራዊ እንዳበሉ ዘዋግእዎ ህዝቢ ትግራይ እንተድምዕብል ተድስልጥን ነይሩ ሃብታም ጎረቤት ኣለና ማለት እዩ። ከይድና ከማን ሰሪሕና ንበልዓው